বছর 5 মাস ইনারা দাবি দেওয়া আছে। দাবি দেওয়ার মেন উদ্দেশ্য হলো তারা অধিকারটা জিনিসটা তারা এই ত্রিপুরা মথায় থাকে কোনো কিছু সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। সে কারণে তারা আজকে 13 ফ্যামিলি 28 ভোটার আজকে IPFT জয়েনিং দিচ্ছে অম্পি প্লেস কাউন্সিলে প্লেস কাউন্সিল আন্ডারে এই জনতা। আচ্ছা, ত্রিপুরা মথার নেতৃবৃন্দরা খোঁজ খবর নেন না তাদের ত্রিপুরা মথা খোঁজ খবর নিচ্ছে কিনা এটা আমি দেখার বিষয় না। আচ্ছা, তাদের উপর পাবলিক তো তাই বলছে তাদের ব্যাপার। কি বলবো চলবো এবং কবর দিয়া কিছু বলবো। কবর দিয়া তিনি অম্পি বিসি অম্পিছড়া 18 তারিখ 1-2022 তিনি পইলা বছর কতালি হাঙ্গরানি সাল ত্রিপুরা মথানি বরক রক IPFT হামজাগৈ IPFT ডিমান্ড ত্রিপুরালেন হামজাগৈ বরক তিনি 13 পরিবার 28 ভোটার তিনি IPFT পানা তলাও বরং ফাইছে বনবাং বেলাইকি বন হামবাই মারাও আশা খালাयो आगामी दिनाव दै बेहायनो अम्पि नगरनि बिसिङै गोबां मा त्रिपुरा मथानि IPFT फायनायनि बागै जत आंबो कमिउनिकेसन फ्लाइट दं बनि बागै जारा फायनाय रक दिनै जारा फायनाय रक बेलायखेनो आंनि खाबाय ब्रनो गाहाम थियासा सगु ब्रनि दे दाबि दावनो आं एसे बिएसएनि हिसाबै आंनि 41 अम्पि एमएलए हिसाबै ब्रनो गाहाम थिनायनि बागै आंनि बारजा आं गसैनाखा ब्रनो आं गाहाम थि तैदुल तनाय आगामी दिनाव ब्रनि जेरा मानथाय नौगु मानथाय आबोनो बाहायनो बनो लनानि बागै आं चेष्टा खायनाय दे चिनि बसकानि सालो दैबो IPFT प्रग्राम दङ ओ प्रग्रामो जतनो दै कतर खायै खायनानि बागै ताक साबलाय दङ बने बागै जारा त्रिपुराहानि त्रिपुरा साराव जारा त्रिपुराहानि IPFT खायनाय रना आं कयनाय निरो खाता बायदि IPFT ओ दङै जातिनि बागै आन्दोलन खायनानि बागै प्रस्तुत दङै এবং জাতিनि बागै सामतानानि बागै जे त्रिपुरानि मुभमेन्ट तानानि बागै जो त्रिपुराहानि IPFT ना आं कयनाय दिनैनि सिमि सारा त्रिपुरा जन आं मेसेज हरनाय IPFT गोथां दङ IPFT MLA 5 जन MLA दङ 2 जन मिनिस्टार दङ आबोनो चिनि बुथाय आबोनो चिनि संग्रामनि फसल मनोमय तवान जानि करै এই তিনি অম্পিছড়া ফাই যে লামা কरै আবার লামাनि बागै जों चेष्टा खाय दङ अब मानखा ब्रनि जत अधिकार PDG डिपार्टमेन्टनि मानखा राबार प्लान्टेसन मानखा एरिकन प्लान्टेसन मानखा ताक बसकानि साल 2022 नि एक्शन प्लान जत आं एप्रुभ खायजा दङ बनि बागै PDG डिपार्टमेन्टनि खायने बिसिति बेहायनो जत मानथाय माननाय आंनि बागै जतनो आं कयनाय तिनिनि सारि जराबो गाहाम गोरों खायै IPFT खायै नरनि जत आशा आकांक्षा बरन हामबाय।